Oke guys, sekarang kita akan main climb and jump ya guys ya. Kita akan coba event barunya. Guys ya. Guys ya. Event mana? Bentar, semoga oke guys. Harus event. Dunia. New York, Amerika. Arab Saudi, Menara Burj Khalifa. Menara miring. Mana sih guys eventnya? Di mana ya guys ya? Ya udah guys, lagi aja guys. Kita manjat lah guys ya. Di mana guys? Cara itunya. Skip, nggak bisa. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Oke guys. Ini sih botong gitu guys. Rik. Kita klaim dulu. Mantap, kita aja ya guys ya. Kita beli. Udah guys, ini 200. Saya aja. Oke guys. Dengan beli sayap bisa 85. Aku mau event ini guys, di mana? Nomor 1 lagi. Udah guys. Umur 5 guys ya, 40 dulu. Global no dia 7 lagi. Udah guys, udah 45 guys, 45. Mantap guys. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Guys, selanjutnya berapa? 180 guys ya. Sabar guys. Nah, kita dapat hewan. Mantap guys, dapat hewan guys. Abadi. Ini bagus itu guys. Di mana guys eventnya guys ya? Udah lagi sih. Di 180 ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe guys ya. Ini berikutnya. Ini sudah 100 ya guys, 180 belum. Sudah 1000 meter kita guys ya. Kita jatuh ya guys ya. Mantap. Oke guys. Biar 160 guys. Kita akan beli pet ya guys ya. Yes, 200 ya guys ya.
Sampai 200 nih guys, sampai 100 aja guys. Ya guys, kita akan beli pet lagi ya. Mana? Oke, sini guys. Guys. Oke ya guys ya. Please. Oke, pelihara naga. 1,5 guys. 200 ya guys ya. 100 lagi. Sampai duit kita guys kenceng. Ayo kan dulu ya guys ya. AFK. Ya sudah 200 ya guys ya. Kita jatuh. Mantap. Kita beli telur lagi ya guys ya. Telur. Please. Oh, mantap guys, kucing guys. Epic. Epic bisa makin berapa? 3 guys ya. Mantap guys. Kita makin kencang guys. Sampai 200 lagi ya guys ya. 200 mah guys, cepet guys. Sekarang kita perlu sayap ya guys ya. P760. Apa beli dulu guys? Ya guys, beli dulu aja ya guys ya. Please hoki. Please hoki. Please. Guys. Mana lagi? Bisa di cover nanti guys. Apa nih? Guys. Pokoknya guys, sampai 360 guys ya, biar kita bisa manjatnya makin cepat. Oke guys, udah 200 ya guys, ada kali 2 500 600 guys, 100 ya guys. Udah guys. Nah kan guys, 600 kurang guys ya. 100 lagi. Mantap guys. Kita beli ya guys ya, sayapnya lagi 4 kaden 4 guys, kita beli pet aja guys ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Oke, turun. Di mana guys ya eventnya guys ya? Mana saya mau event guys? Di pulau mana? Mantap lagi tempat ini. 60 guys. Oke. Turun. Guys, please lah. Oke lah, please. Oke. Oh guys. Main lagi. Cover. Aja. Oke guys. Sabar guys ya. Oke, 4K guys ya. Oke, 4K. Ayo, 4K 30. 430. Oke guys. Oke, habis saja videonya guys ya. Ini sudah
10 menit guys. Jangan lupa like, subscribe. So goodbye.